बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, सुबह की बारिश शुरू थी, अभी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर शेयर कर दी जाए। काफ़ी दोस्त कमेंट्स की सूरत में बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं। अमूमन ये दोस्तों का वो एक गिला होता है कि आप जो है ना वो फिजिबिलिटी तो बताते हैं, लेकिन जो है ना वो बकरियों का एग्जैक्ट रेट नहीं बताते हैं, कीमत नहीं बताते हैं कि वो कितने की आएंगी। तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह ब्रीफ कर सकूं रेट के हवाले से। तो दोस्तों, बात असल में ये है कि रेट हमारे मुल्क में किसी चीज़ का भी एक जो है वो मुस्तकिल रेट नहीं है, कोई फिक्स रेट किसी चीज़ का भी नहीं है। तो अभी अगर मैं आज आपको इस वीडियो में या जो मैं फिजिबिलिटी आपको दे रहा हूँ उसमें बता दूँ कि आपको 50,000 की बकरी मिलेगी इस कैटेगरी की, वही बकरी अगर आप तलाश करेंगे किसी मंडी में जाकर, किसी डेरे पर जाकर या किसी रेवड़ से जाकर उसका रेट पता करेंगे तो हो सकता है कि वो बकरी बेचने वाला आपसे 1 लाख रुपये डिमांड करे। तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि गलत बयानी हो जाएगी। आप कहेंगे कि फलां यूट्यूबर था, उसने 50,000 रेट बताया था, तो ये तो इधर 1 लाख की मिल रही है। असल बात ये है कि कुछ तो रेट जो है ना वो फिक्स नहीं है किसी चीज़ के। दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो बकरी जो फार्मर हैं, इन्होंने कुछ सब नहीं है, कुछ चंद जो है ना वो उसमें, क्योंकि आपको पता है कि हर शोबे में माफिया बैठे हुए हैं, हर शोबे का जो है ना वो माफिया है। इसी तरह बकरी माफिया भी है और वो चंद लोग हैं, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैं भी देखता रहता हूँ। तो काफ़ी दोस्त मेरे यूट्यूबर भाई इस कोशिश में लगे हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कि ब्लड लाइन और ब्रीड के नाम पर जो है ना वो सादा और ना तजर्बाकार लोगों को उन्होंने काफ़ी लूटा भी है। और अभी इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना वो काफ़ी लोगों में शऊर आ चुका है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है ना वो इस धोखे में आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ इस ब्लड लाइन और ब्रीड के नाम पर लोगों को लूट लिया है। लेकिन जो हो चुका है उसका अभी अजाला तो नहीं हो सकता है, लेकिन आइंदा जो आने वाला है, क्यों कि मैंने भी ये चैनल मजबूरन बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने काफ़ी मंडियों की विज़िट भी की है। बाकी मैंने बकरियों का मुझे बचपन से समझ लें कि शौक़ है, क्योंकि हमारे बाप दादा का ये काम था। हमारे जो है ना वो शुरू से बकरियां हमारे घर में 8, 10, 15, 20 जो है ना वो रही हैं। तो अभी मेरा भी यही मतलब इसी तरफ जो है ना ज़्यादा रुझान था। यूट्यूब पर बार बार आपकी तरह मैं भी वीडियो देखता रहा हूँ 3-4 साल। तो जब ये हालात देखे हैं कि एक बकरी जो है ना जिसको गरीब की भैंस कहा जाता है, उसको भैंस से भी जो है ना वो ज़्यादा रेट पर सेल की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें वो मेरा भाई बता रहा था कि ये बकरी पता नहीं उसने 2 या 2.25 लाख की वो खाली बकरी खरीदी है। अभी वो कह रहा है कि जब ये गब्बन होगी, तैयार बकरी होगी, उस वक्त ये मैं 6-6.5 लाख तक सेल करूँगा। तो मेरे भाई, अगर 6-6.5 लाख की बकरी खरीदनी है तो बकरी में असल चीज़ क्या होता है कि सिर्फ दूध होता है। उसका दूध देखा जाता है कि उसके नीचे दूध कितना है, वो कितना अच्छा वो बच्चों को पाल सकती है। तो अगर वो 6 लाख की बकरी खरीदनी है तो इससे बेहतर नहीं है कि 5-6 लाख की जो अच्छी गाय या भैंस खरीद ली जाए, जिसके नीचे 15-20 किलो दूध भी हो, वो एक आपका बिजनेस भी हो, एक गरीब आदमी जो है ना वो उससे अपना रोजगार भी बना सके। तो अगर 5-6 लाख की एक बकरी खरीदनी है तो उससे बेहतर ये है कि या तो अच्छी गाय या भैंस खरीद ली जाए, या फिर जो है ना वो आपने बकरियों का ही शौक करना है, बकरी खरीदनी है, तो फिर जो है ना वो आप लाख लाख की 6 बकरियां खरीद लें। अभी वो 6 बकरियां बेहतर रहेंगी या एक बकरी बेहतर रहेगी?
اس لیے جو ہے نا میں ویڈیو میں کبھی ایگزیکٹ آپ کو بکری کا ریٹ نہیں بتاتا ہوں، یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ کس نسل کی بکری رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں نے تمام لوگوں کو جس لحاظ سے وہ بکریاں رکھنا چاہتے ہیں، پالنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گھر میں دودھ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں یا وہ بزنس کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں یا شوقیہ طور پر رکھنا چاہتے ہیں، سب کی میں نے علیحدہ ان کو نسلیں بتا دی ہیں کہ اس نسل کی آپ بکری رکھیں اگر آپ نے ان مقاصد کے لیے بکریاں رکھنی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ابھی آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہر علاقے کی منڈیوں کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو یوٹیوبر جو ہے نا وہ ریٹ لے کر دیتے ہیں، آپ ادھر سے ریٹ چیک کر لیا کریں جس منڈی کا آپ کو ریٹ اچھا لگے، کیونکہ منڈیوں کے میں بھی تقریباً 1 سال تک چکر لگائے ہیں، لیکن منڈیوں میں بھی جو ریٹ یوٹیوبر کو بتائے جاتے ہیں ادھر وہ وپاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ ریٹ وہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ بندہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اگر آپ سے جو ہے نا وہ ہم نے خریدنی ہو تو آپ لاسٹ ہاں تک دیں گے، تب بھی وہ جو ہے نا کم از کم 20-25 ہزار اس میں مارجن رکھ کر پھر بھی وہ ریٹ جو ہے نا وہ بتاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ آپ خود اپنے قریبی منڈیوں کی وزٹ کریں، یوٹیوب پہ جو منڈیوں کی ریٹ والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھا کریں، ادھر سے آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ مل سکتا ہے، آپ کی لوکل جو منڈیاں ہیں ان کے ریٹ کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک کوئی ڈیرا ہے یا گوٹ فارم ہے یا کہ کوئی ریوڑ والے چروائے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا بڑے بڑے ریوڑ رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جائیں، ان سے جو ہے نا وہ ریٹ دیکھیں، تو ان بلڈ لائن اور بریڈ والے چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ غریب آدمی ہیں، اپنی روزگار کے لیے، اپنی محنت مزدوری کے لیے جو ہے نا وہ بکریاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ دوگلی مکس بریڈ میں رکھیں یا بیتل رکھیں، مکھی چینی رکھیں، کوئی بھی نسل رکھیں، لیکن اس میں بریڈ والے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ جو ہے نا جو اچھے مناسب ریٹ میں آپ کو بکری ملے، آپ بکری کا دودھ دیکھیں، اس کے نیچے اگر 1.5-2 کلو دودھ ہے وہ بکری آپ کو 1 لاکھ تک ملتی ہے، 1,20,000 تک بھی ملتی ہے تو وہ خرید لیں۔ 4-5 بکریاں وہ آپ خرید لیں، اور اگر 5 بکریاں بھی آپ 1-1 لاکھ کی خرید لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو وہی بکریاں آپ کو 5-6 مہینے کے بعد جو نا وہ 5 سے 14-15 پر پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح جو نا 14-15 مہینے اگر آپ ان کے ساتھ محنت کریں گے تو وہ 25-30 تک پہنچ جائیں گی۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا وہ کم بکریوں سے شروع کریں، تھوڑا پیسہ انویسٹ کریں، جب آپ اچھی طرح اس کو سیکھ لیں گے، اس کو اچھی طرح جانچ لیں گے کہ اس کام میں کون کون سی پریشانیاں ہیں، اس کو خوراک کے حوالے سے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے یا ان کے جو ہے نا وہ آگے پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، باقی ان کے رہائش کے حوالے سے آپ کو جو بھی مشکلات آئیں گی وہ ان 4-5 بکریوں سے آپ سیکھیں۔ اس کے بعد انہی بکریوں سے آپ اچھا ایک بریڈر جو ہے نا ان کے ساتھ چھوڑ دیں، انہی بکریوں میں سے آپ جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ پیداوار حاصل کریں۔ جو اگر 2 بچوں والی بکریاں آپ نے اچھی بکری خریدی ہوئی ہیں تو وہ انشاءاللہ 1.5-2 سال میں، کیونکہ ٹائم تو لگتا ہے ہر کام پہ، ہر کاروبار پہ ٹائم لگتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ 1.5-2 سال میں جو ہے نا آپ کا ایک 25-30 بکریوں کا ریوڑ تیار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا لمبے چکروں میں نہ پڑیں، مہنگے چکروں میں۔ کیوں کہ مجھے پتہ ہے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، میں خود بھی جو ہے نا یہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا رہا ہوں تو بندہ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھتا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرے کی دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس کا ریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ اور سمجھانے کا طریقہ کار اپنا اپنا ہوتا ہے، تو بندہ ادھر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک بکری جو ہے نا وہ اگر دیسی دوگلی یا ٹیڈی بربری کی بات کرتا ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ مکھی چینی یا بیتل کو جو ہے نا وہ لاکھوں میں لے جاتا ہے، تو وہ بندہ ادھر جو ہے نا ہر طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے جب تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جس یوٹیوبر کو بہتر سمجھتے ہیں سب میں سے، ابھی اس کو فالو کریں، دیکھیں سب کی ویڈیو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں باقیوں کی نہ دیکھیں، ویڈیو آپ کو جو اچھی لگتی ہے، جو اچھا جو ہے نا آپ کو بریف کرتا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں، لیکن فالو اسی کو کریں کہ جس کے آپ کو دل کو لگے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ٹھیک کرتا ہے، یہ اس کو فالو کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ کنفیوز نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ریٹ کے حساب سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، میرے ایک بھائی نے جو ہے نا کمنٹس کیا تھا کہ آپ نے
बता तो दिया है कि इतनी बकरियां रखें, साल में इतनी उनकी पैदावार हासिल करें, इस तरह उनको पालें, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो 30 या 40 बकरियां कितने लाख की आएंगी, कितनी। मैं क्योंकि रफ उसको मैंने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन उसमें ये है कि एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मंडियों की वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि मंडियों में हूँ, मुझे रेट का कन्फर्म हो। दूसरा ये है कि मैंने घर में जो रखी हुई हैं वो मैंने जो है ना वो बकरियां पता नहीं किस दौर में ख़रीदी थी, अभी उन्हीं की नस्ल चल रही है। ज़रूरत के मुताबिक जो है साथ साथ मुझे जो ज़रूरत पड़ती है वो एक दो में सेल कर देता हूँ, बाकी वही चलती आ रही हैं। लेकिन वीडियो का चैनल ये बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप जो है ना जो नए लोग हैं, नए मेरे दोस्त फार्मर हैं, वो जो है ना वो किसी के धोखे या झांसे में आकर जो है ना नुकसान ना कर बैठें। अभी एक जो है ना आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि कोई आदमी है, उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने 2-3 साल के बाद जो है ना मुझे एहसास हुआ है कि मैंने गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया है, गलत जो है ना वो मैं सिलेक्शन की है अपनी बकरियों की, ब्रीडर की, महंगे दामों ख़रीदा है। अभी देखें कि अगर आप 2 लाख की बकरी ख़रीद लेंगे, आज ख़रीदेंगे अगर, तो कल उसको जो है ना उसी बंदे के पास अगर ले जाएंगे सेल करने के लिए, तो वो कभी भी आपसे 2 लाख की नहीं ख़रीदेगा। तो इससे बेहतर है कि आप उतनी क्योंकि बकरी का सिर्फ जो है ना क्या होता है कि हमने गोश्त हासिल करना होता है या दूध उसका देखना होता है, तो ये 2 चीज़ें अगर आपकी पूरी कर रही हैं, तो वो एक आपने 20,000 वाली भी ख़रीदी है तो वो आपकी डिमांड पूरी कर रही है। अभी उसी बंदे की मैंने की ज़ुबानी सुना था कि मैंने एक बकरी 1,60,000 की ली है, तो उसके जो है ना वो थान दोनों बंद हो गए हैं, मतलब है कि उसका दूध ख़त्म हो गया है। लेकिन दूसरी जो है ना मैं उसी फार्म के लिए उस बंदे ने 17,000 की बकरी ख़रीदी है, तो उसकी जो है ना वो ठीक ठाक जो नस्ल चल रही है, उससे ठीक ठाक उसने फ़ायदा हासिल किया है। तो इससे बेहतर ये है कि आप रेट को तरजीह ना दिया करें, जानवर को देखा करें, जानवर जो आपको अच्छा लगता है वो आपको मुनासिब रेट पर मिल रहा है तो वो आप ख़रीद लें। तो उसका तरीक़ाकार मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप मंडियों की विज़िट करें, डेयरों वालों के, फार्मों वालों के पास जाएं, महंगे जानवरों को देखकर आप कंफ्यूज ना हों। जहाँ महंगे सेल हो रहे हैं वहाँ सस्ते भी हैं, तो आप सस्ते जानवर ख़रीदें, अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदें, उन पर मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।